চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए। विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अरुणाचल अनेकों बार आया, लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। यानी जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं, और उसमें भी माताएं बहनों की संख्या अद्भुत अद्भुत वातावरण है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। আপনাদের সামনে আমি তার ডেসক্রিপশন আমি দিচ্ছি। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাতরং, যেটা আমরা এখানে বসে আছি, স্থল বন্দর, যার জন্য মোট খরচ হয়েছে 250 কোটি টাকা। 1.46 লক্ষ গৃহস্থের কাছে আজকে ট্যাপের মাধ্যমে জলের সুবিধা দেওয়া হবে, যাতে খরচ রাখা হয়েছে 732.98 কোটি টাকা। রূপাইছড়ি এবং করবুকে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় ভবন এবং তার জন্য মোট নির্মাণ ব্যয় হবে 48 কোটি টাকা। 4টি নতুন স্কুল ভবনেরও আজকে এখানে ফাউন্ডেশন লেয়া হবে, তাতে 10 কোটি টাকা ব্যয় হবে। পর্যটন কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে ইকো ট্যুরিজমকে যাতে সুগম করা যায়, সেই ব্যবস্থা আজকের এই ইনগ্রেশনের পরে বা ফাউন্ডেশন লে করে সেটার সুবিধা হয়ে যাবে। এর জন্য মোট খরচ রাখা হয়েছে 22.13 কোটি টাকা। জাতীয় সড়ক NH 208 কৈলাসহর কুর্তি ব্রিজ অংশে মোট 11.800 কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন, যার জন্য মোট খরচ রাখা হয়েছে 154.51 কোটি টাকা। জাতীয় সড়ক NH 44A বনু লালছড়া অংশে 16.29 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তার উন্নয়ন করা হবে, যার জন্য মোট খরচ রাখা হয়েছে 251.89 কোটি টাকা।